L'industrie du gaming représente une manne économique assez importante dans le monde. On parle de plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. L'objectif étant pour le Maroc est de représenter 1% de ce chiffre d'affaires d'ici 2030-2033, surtout qu'on parle d'un développement d'ici 2033 de plus de 500 milliards de dollars. Bien sûr, l'objectif derrière, ce n'est pas uniquement de faire du chiffre d'affaires, mais de permettre à nos jeunes et à nos moins jeunes de développer leurs start-up, leurs PME dans ce volet-là, de permettre à des investisseurs étrangers de venir investir ici au Maroc et bien sûr derrière de créer des emplois dans l'industrie culturelle, dans l'industrie du gaming, sachant que l'IA vient avec des bonnes nouvelles, mais aussi avec des moins bonnes. On parle de plusieurs métiers qui tendent à disparaître au fur et à mesure où l'IA se développe. Donc il faut proposer aujourd'hui des alternatives à nos jeunes et à nos moins jeunes sur différents métiers. As a game as a whole, we make the player learn math through puzzles and mini games, making them learn without resisting. Nowadays, this generation is using a lot of technologies, also in the future. So this game is related to technologies positively, and we hope we will improve it, and we hope also that this game helps the next generations in the future. خاصنا نعرفوا نتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي كوسيله باش يعاوننا، ولكن ماشي نعتمدوا عليه 100% في كل خدمه غنديروها، حيت حنا كانسان خاصنا نخدموا شويه العقل ديالنا، وفي نفس الوقت نستعنوا بالادوات باش نقدروا نوصلوا ولا ندعموا ولا نحسنوا المنتوج اللي كنخدموا عليه. وهذا الشيء باش ديما كنقولوا باللي الذكاء الاصطناعي خاصنا غير نعرفوا نخدموا به. مثلا بطبيعه الحال غيكون تخوف، حيت حنا ما عارفينش التطور ديال الذكاء الاصطناعي من هنا لقدام كيفاش غادي يولي، واش غادي يتطور ويولي واحد اللي يقدر مثلا يعوض المكانه ديالنا حنا كديزارتيست مثلا ولا دي كرياتور. التطور اللي عرفوه المغرب في مجال صناعة الألعاب مؤخرا شجع جامعة محمد الخامس أنها تفتح خصوصا بكلية العلوم بالرباط أنها تفتح مسالك تعليمية في مجال الواقع الافتراضي، وتم تأسيس نادي متخصص بالألعاب بالواقع الافتراضي اللي كيرافق الطلبة باش ينفذوا المهارات ديالهم المهنية في هذا المجال ويجهزهم لسوق الشغل. Nous espérons aujourd'hui dans ce salon créer les intersections entre le gouvernement, les startups marocaines qui développent et accompagner dans un projet privé-public de la création du contenu gaming au Maroc. On espère un peu développer, pourquoi pas, des films
long métrage de 2 heures par exemple ou 2 heures et demie.